Hi everyone, it's me again, your girl. Another video, another Sanggipsal date with my bestie. Let's go! Hi! Hi guys! So Mag-date-date na sa mga person, kaya mag-samgyup na sad. we're back again and again. Doon namin sa among destination, guys. You will find out. Now, welcome to Premier Sanggipsal. They are open at 11 a.m. to 9 p.m. Located in Jamestown, Mantawi, Antipolo, Mandawi City near Park Mall. And hindi nga dyan ang life guys, basta mag-vlogger mo, video dito, video dere for content purpose and entertainment purpose pod. And postlan man, sige taglaag, why not vlog it, di ba? Manood na ta, guys. Let's go Palita. inside. Oh, so nice din view kaayo. Oh, so nice din view kaayo. Tara na, uy, dili na ta magdugay-dugay. Basta manglaag ming curl sa ka-excited jugay ko per me guys. Ambot lang mura jud kog bata kay alangan man gud si curl bakay dagan man kana siya chika mura mig friends nga wala nagkita for how many years. Tumaw nilang menu guys. Pili lang mo din ha pero ayaw lang ko ninyo pili kay gipili na ko niya. Ay sana all. They have attentive staff and are always at the ready to cater to your every need. If you guys are celebrating a special occasion or simply indulging in a night out with loved ones, then Premier the Sanggipsal offers the perfect setting for any dining experience. Food tasting man nauna kung worth it babalikan din eh. No, so no all balikan. Pero so far guys, lami jud siya. And of course, tilawan na nato ilang pork with cheese no nga gidip ba. Kanato kung lami jud siya. Nawa, pagay nakatilaw pero napaso ng dila sa kahangol. Katawa na lang ang kasakit no, bisag sakit siya ang dila ba. Maota girls, bisag kabalo na ta nga nasakitan ta, katawa na lang nato para ron ingno na lang nga wala jud. Pero bitaw guys, take two daw, take two. Ang roll din ako dere guys, tigurot sa chicken og sa pork niya, si Curl sa side dishes niya. Suggest lang nako if mga on mog samgyup, ayaw jud mo pag-rice kay para sulit inyong kwarta sa pagbayad sa inyong kaon. So, kunwari, princess treatment, as a friend lang, syempre, tilawan sila na itong makita na to sa Facebook nga combo-combo sa Sanggipsal, kunuhay, no? Dito mo ulyog, di na to matraya na. Tara, oh. Try na to. Lami ba, jud? Pero sa tinudan na lang, guys, lami man jud siya. Di mo jud siya ikalimod. Makasayaw, jud kas kalami silang timpla. O, pak, tungod sa kalami, nakabatch to, ming Curl, oy. Pero syempre, guys, give and take man nakabaw. So, kumuluto, ako'y tigluto ni Curl, POV ni Curl, o gwapa kayo. So, while waiting maluto, nagchika-chika mi ni Curl, pero amo ara to, guys. Pero actually, nahurot jud na mo siya. Pero kailangan ninyo hot doon, guys, kay makabayad, manggod mo leftover. Mo to, manggawas na mi, guys. Bye! Hi everyone! Busog na kayo mga person. We're done eating. Yeah, actually, and we are on our way to our next destination. Ah, Char! Like for part 2 ko no. Like for part 2. See you there. Char!